Pemirsa, pelapor khusus PBB untuk urusan hak asasi manusia di Myanmar, Tom Andrews, pekan ini mengakhiri kunjungannya ke Indonesia. Andrews memuji upaya Indonesia melindungi para pengungsi Rohingya di Aceh. Andrews sekaligus meminta Indonesia berperan lebih besar dalam menyelesaikan krisis di Myanmar. Tom Andrews, pelapor khusus PBB untuk urusan hak asasi manusia di Myanmar, selama 9 hari berada di Indonesia. Selain bertemu dengan para pejabat terkait dan LSM hak asasi manusia, Andrews juga mengunjungi kamp pengungsi Rohingya di Pidi, Aceh. Dalam perbincangan khusus dengan iNews di kantor perwakilan PBB di Jakarta belum lama ini, Andrews mengapresiasi pemerintah pusat serta pemerintah daerah dan warga Aceh dalam menerima pengungsi Rohingya, meski jelas kedatangan pengungsi menambah beban daerah Aceh jika proses pemulangan atau keberangkatan ke negara tujuan terlalu lama. First of all, I was moved by the generosity of spirit that I encountered in Aceh with respect to the Rohingya. People were very concerned about them, and they felt that there was a moral obligation to help those in need. And the network of CSOs that were there, and the network and cooperation between the local government and the UN was very. It was impressive. In other words, people have an incentive, and they're committed, and they want to see progress being made, and they are setting up mechanisms to do that. Andrews melihat posisi Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun ini sekaligus pemimpin di Asia Tenggara dengan pengaruh yang cukup besar di dunia. Untuk mengatur arus masuk pengungsi, Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 125 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Namun persoalan lain yang mengemuka adalah kasus-kasus human trafficking alias perdagangan manusia yang dilakukan para pelaku terhadap para pengungsi di tengah laut. Persoalan ini juga menjadi fokus perhatian PBB. How do we, first of all, determine victims of trafficking that could be on those boats? What's the steps that we'll be taking to identify them, to care for them, support them, take them out of danger? There are measures such as these, considerations that need to be made in terms of the protection of those who are coming here. And then for those that in need of health care, education, the fundamentals, there's more that can be done. So I know that there's some very strong concern among the people of Aceh and the people I've talked to in Indonesia, but the problem is so great and so immense that we really need to be doing a lot more. Pada Desember 2022, keberadaan para pengungsi Rohingya di kamp pengungsi Pidi pernah ditentang warga, bahkan diusir. Warga mengaku terganggu dengan keberadaan para pengungsi. Andrews memperkirakan jumlah pengungsi Rohingya di kamp pengungsi Pidi sekitar 500 orang. Andrews juga sepakat bahwa selain Kemenlu, pelibatan kementerian lain seperti Kementerian Hukum dan HAM dan Kemenko Polhukam untuk ikut secara aktif merumuskan cara perlindungan HAM pengungsi Rohingya agar tidak menjadi beban pemerintah daerah dan warga setempat. Dari Jakarta, Wela Syarlita, Raga Firdaus, iNews melaporkan.